बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशरफ गनी अपने साथ कितनी गाड़ियां लेकर गया और कितने जहाज़ डॉलरों के भरे हुए लेकर गया। और इसके अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियोस हैं जो कि सामने आई हैं, वो वीडियोस भी आपको दिखानी है। ये बेसिकली ऐसे वाक़यात की वीडियोस हैं जो अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के फ़ौरी बाद पेश आए हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि तालिबान ने किस तरीके से अफ़गानिस्तान को फ़तह किया। कौन सी ऐसी 10 चीज़ें हैं जो तालिबान ने की हैं जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। और मैं आपको सबसे अहम चीज़ बता दूं कि ये दुनिया की तारीख़ की तेज़ तरीन फ़तह है। इससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार फ़तह आज तक ना देखी और ना सुनी। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो फ़र्क पड़ा है अफ़गानिस्तान के अंदर, वो ये तस्वीर है। इसको आप कह सकते हैं कि ये फ़र्क भी है और एक तरह से प्रोपागेंडा करने की कोशिश भी है। अब CNN की ये रिपोर्टर है, इसने बुर्का पहन लिया है रिपोर्टिंग करते वक्त कि अब इनको पता है कि अब तालिबान की हुकूमत आ गई है तो अब हिजाब करना पड़ेगा। अब आगे मैं आपको बताऊं और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं जिनके बारे में आपको बताना है और दिखाना भी है। जिस दिन, यानी मैं कल के दिन की बात बता रही हूँ आपको, कि जिस दिन ये बाकायदा कब्ज़ा होता है सदारती महल में अफ़गान तालिबान का, और मुल्ला हैबतुल्लाह जाके स्पीच भी करते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत जल्द काबुल आऊँगा, तो उसके बाद बहुत ही पैनिक माहौल देखने को मिला है और ऐसे ऐसे मनाजिर वहाँ देखने को मिले हैं जो दिल दहला देने वाले हैं। ऐसी वीडियोस भी हैं कि लोग पैनिक हो के अमरीकी तियारों के पहियों के साथ लटक गए और जब तियारा फ़िज़ा में बुलंद हुआ तो वो लोग नीचे गिर गए और मर गए। अब आप देखें जो एयरपोर्ट पे भगदड़ मची हुई है, मैं आपको उसकी वीडियो दिखा रही हूँ। लोग, बहुत सारे लोग एयरपोर्ट की तरफ भागे और बाकायदा एयरपोर्ट के रनवे पर भागे हैं कि किसी तरह जहाज़ में बैठ जाएं। बहुत सारे लोग अफ़गानिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें कुछ अफ़गान नेशनल भी हैं और अक्सरियत गैर मुल्कियों की भी है जो ख़ुद को गैर महफूज समझ रहे हैं। हालांकि तालिबान ने इस बात का ऐलान किया है कि सबको माफ़ी है, हत्ता कि जिसने तालिबान के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हैं उनको भी माफ़ी है, मगर फिर भी एक अजीब सी परेशानी का माहौल पाया जा रहा है। अगली वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो काबुल का एयरपोर्ट है वो अभी तक अमेरिकियों के कब्ज़े में ही है, क्योंकि अभी तक वो सब यहाँ से निकले नहीं हैं। जब ये सब अमरीकी वहाँ से निकल जाएंगे तो कंट्रोल तालिबान के पास आ जाएगा। अब क्या होता है कि अब उधर एयरपोर्ट पे C-130 तियारा रनवे पर मौजूद है और उड़ान भरने के लिए तैयार है। अब आप ये वीडियो देखें और देखें लोग क्या कर रहे हैं। आप देखें कि जहाज़ रनवे पर चल रहा है और कुछ लोग इस जहाज़ के पहियों के साथ चिमट गए हैं। पता नहीं कि इन्होंने क्या सोचा, क्योंकि इतना बेवकूफ़ तो कोई नहीं होता कि इनको पता भी ना हो कि आप पहियों के साथ नहीं चिमट सकते। पहियों के साथ चिमटना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अब जिन लोगों ने ऐसा किया, जो चिमट गए त्यारे के पहियों से, उनके साथ फिर क्या हुआ ये देखें। ये लोग बहुत ऊंचाई से नीचे गिर के मर गए। अब कुछ इत्तलात हैं कि ये 5 लोग हैं जो जहाज़ से नीचे गिरकर मरे हैं क्योंकि ये पहियों से लिपट गए थे, और अब कुछ लोग अमरीकी फ़ौज की फायरिंग से भी मरे हैं। ये सब वो लोग थे जो एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां अजीब अफरा तफरी का माहौल था और हर कोई जहाज़ों में घुसना चाह रहा था। तो फिर अमरीकी फ़ौज ने पैनिक होकर आम लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से कई लोग जाँ बहक हो गए। अब काबुल की सड़कों का हाल बताऊं आपको, लोग इसको कुछ मजाक में भी ले रहे हैं। ट्रैफिक के इंतज़ामात अब अफ़गान तालिबान ने खुद संभाल लिए हैं। ये देखें, आप ये वीडियो देखें कि किस तरह से ट्रैफिक के इंतज़ामात संभाल रहे हैं। अब मैं आपको अशरफ गनी के बारे में बताऊं। इत्तलात के मुताबिक अब रूसी सिफारत खाना कह रहा है कि अशरफ गनी अकेला नहीं भागा, वो अपने साथ डॉलरों से भरे हुए बैग्स लेके भागा है। बाज़ इत्तलात के मुताबिक वो जिस हेलीकॉप्टर में गया वो बड़ा हेलीकॉप्टर था। उस हेलीकॉप्टर में कैश की जगह कम पड़ गई, उसको कुछ कैश छोड़ना पड़ा। रनवे पर उसको कुछ बैग्स फेंकना पड़े क्योंकि हेलीकॉप्टर में जगह नहीं थी। और बाज़ इत्तलात के मुताबिक 4 गाड़ियाँ वो अपने साथ नोटों की भर के लेकर गया। ये ऐसा आदमी है जो अफ़गानिस्तानियों का पैसा, टैक्सों का पैसा
اپنی گاڑیوں میں بھر بھر کے لے کر بھاگا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو افغانستان کے سیاہ اور سفید کا مالک تھا، مگر اللہ کی کرنی دیکھیں کہ آج اس کو اپنے ملک سے بھاگنا پڑ رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ طالبان نے کس طریقے سے افغانستان کو فتح کیا ہے۔ کون سی ایسی 10 چیزیں ہیں جو طالبان نے کی ہیں جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ طالبان نے اپنے فتوحات میں ہتھیار ڈالنے والوں کو کہیں بھی قتل نہیں کیا، حتیٰ کہ اسماعیل خان جس نے بہت نقصان پہنچایا طالبان کو، جس کو شیر ہرات کہتے ہیں، مگر جب وہ ان کے قابو آیا تو اس کو بھی انہوں نے جانے دیا۔ دوسری بات، طالبان نے اس پوری مہم کے دوران کہیں بھی تشدد نہیں کیا۔ تیسری بات، کوئی چوری، ڈکیتی یا لوٹ مار اس پوری مہم کے دوران آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گی۔ کسی میڈیا، کسی عالمی ادارے نے بھی اس کی رپورٹ نہیں کی کہ لوٹ مار کی گئی ہے طالبان کی طرف سے، یہ طالبان نے بینک توڑ دیے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ چوتھی بات، عام معافی کا اعلان کیا۔ نارملی آپ جانتے ہیں کہ فوجیں ایسا نہیں کرتی، مگر طالبان نے عام معافی کا اعلان کیا، چاہے وہ جس علاقے میں بھی گئے انہوں نے عام معافی دی۔ نمبر 5، اگر کسی نے ان سے معاہدہ کرنا چاہا اور معاہدے کے نتیجے میں علاقہ چھوڑنا چاہا تو طالبان نے ان کو روکا نہیں، معاہدہ کیا اور جانے دیا، چاہے وہ کسی بھی فرقے یا قبیلے سے تعلق رکھتا ہو۔ صوبہ زرنج کی پوری حکومت معاہدہ کر کے چلی گئی، زرنج سے بارڈر کے راستے ایران میں، تو طالبان نے انہیں روکا نہیں، جانے دیا۔ ہرات کے لوگ بھی کہیں اور جگہ چلے گئے، طالبان نے ان کو روکا نہیں، جانے دیا۔ نمبر 6، خواتین سے بدسلوکی کا ایک بھی واقعہ پورے افغانستان میں رپورٹ نہیں ہوا۔ کسی بھی خاتون نے یہ شکایت نہیں کی، یا میڈیا نے بھی ایون نہیں دکھایا کہ کسی خاتون کے ساتھ بدتمیزی یا بد تہذیبی کی گئی ہو یا زیادتی کی گئی ہو افغان طالبان کی طرف سے۔ نمبر 7، کسی پر مذہبی حوالے سے طالبان نے زور زبردستی نہیں کی، مطلب کسی نے داڑھی رکھنی ہے تو رکھے، نہیں رکھنی تو نہ رکھے۔ خواتین بازاروں میں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، انہوں نے نہیں روکا۔ طالبان نے یہ کہا ہے کہ خواتین پردے میں آئیں اور اسکول ضرور جائیں، باقی کاموں میں بھی شامل ہوں۔ نمبر 8، صحافیوں، NGOs اور غیر ملکیوں کا قتل عام نہیں ہوا۔ ہاں، البتہ جو لوگ سامنے والی فوج کے ساتھ موجود تھے اور وہاں سے کوریج کرنے آئے تھے، اگر لڑائی میں ان کو نقصان پہنچا تو پہنچا، مگر جو لوگ طالبان کے ساتھ موجود تھے اور یہاں سے کور کر رہے تھے تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ طالبان نے اپنی جان سے زیادہ ان کی حفاظت کی ہے۔ نمبر 9، تعلیمی ادارے انہوں نے کھلے رکھے اور سرکاری دفاتر بھی کھلے رکھے، اپنے نگران ضرور مقرر کیے سرکاری دفاتر پر، مگر عملے سے کہا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ نمبر 10، کسی کو زبردستی لڑنے پر مجبور بھی نہیں کیا گیا کہ آپ ہمارے لیے آئیں اور لڑیں، اور آپ کو بتاؤں یہ دنیا کی تیز ترین فتح تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان سب کے باوجود پاکستانی خونی لبرلز ٹرینڈ چلا رہے ہیں، افغانستان لائیوز میٹر۔ جب افغانوں پر کارپیٹ بمبارڈمنٹ ہو رہی تھی تب یہ سب چپ تھے، مگر آج جب کوئی جنگ نہیں ہے تب یہ بول رہے ہیں اور سیز فائر کا کہہ رہے ہیں۔ جب لڑائی ہی نہیں ہو رہی تو سیز فائر کیسے ہوگا؟ اتنے آرام سے طالبان آگے بڑھ رہے ہیں، اچھا برا الگ بات ہے، مگر آج اتنا خون نہیں بہہ رہا ان کا جتنا امریکہ اور یورپ نے بہایا تھا۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، مجھے کمنٹس کر کے بتائیں۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔